শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প হয় না। চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের মেধাবী পড়ুয়ারা আবারও তা প্রমাণ করছে। তারা কঠিন পরিস্থিতি এবং আর্থিক অভাব সত্ত্বেও নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তারি পড়তে চলেছে। चाय श्रमिक परिवार से आता हूं, तो मेरे माता पिता को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो भी मेरे लिए परिश्रम किया और मैं अभी इस मुकाम में पहुंचा हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग भी परिश्रम करें। आप यदि आप परिश्रम करते ही जाएंगे, निरंतर आप परिवर्तन करेंगे, तो ये जरूरी आपके जीवन में ये कामयाबी आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ये 2025 4 मई को हुआ था ये नीट का एग्जामिनेशन, और मैंने इस वर्ष मेरा ऑल इंडिया रैंक है 4,27,713, और मुझे इस बार नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे मुझको एक सीट मिला है। স্বপ্ন ডাক্তার হয়ে চা বাগানের মানুষদের পরিষেবা দেওয়ার। এবছর আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের চুয়াপাড়া চা বাগান এলাকার শ্রমিক পরিবারের 2 সন্তান নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের নাম গুড্ডি ওরাও এবং অরূপ ওরাও। চুয়াপাড়া চা বাগানের চা শ্রমিকদের সন্তান তারা। চুয়াপাড়া চা বাগান এলাকার বাসিন্দারা গর্বিত তাদের জন্য। আর্থিক পরিস্থিতি ঠিক না থাকার কারণে মোবাইলে ইউটিউব দেখে পড়াশোনা করেছে এই 2 পড়ুয়া। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, जैसे कि हॉस्टल में बचपन से ही हॉस्टल में ही पढ़ी हूँ। वहाँ पर तो फीस सब लगता था, मम्मी पापा जैसे तैसे करके दे देते थे। फिर जब मैं परीक्षा के लिए पढ़ रही थी तो मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। इसके लिए कोचिंग लगता है, लोग बहुत सारे स्टूडेंट लाखों स्टूडेंट कोचिंग करते हैं, बहुत पैसा लगता है, लाख रुपए। लेकिन मेरे मम्मी पापा तो इतना एफर्ट नहीं कर सकते थे, तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा। গুড্ডি জানায় গত বছরও সে নিট পরীক্ষা দিয়েছিল, কিন্তু সাফল্য পায়নি। এবছর পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে এবং সফলতা অর্জন করেছে। তার কোচিংয়ের দরকার ছিল, কিন্তু আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকার কারণে কেবল মোবাইল দেখে পড়াশোনা করেছে এবং সফলতা অর্জন করেছে। অরূপের মুখেও একই কথা। বাবা মায়ের সাহায্যে কঠোর পরিশ্রম করে এই সাফল্য সে পেয়েছে। শুধু সে এতটুকুই বলতে চায়, জীবনে উত্থান পতন আসবে, কাউকে হাল ছাড়া উচিত নয়। সংগ্রামময় জীবনে এই চা বাগানের পড়ুয়ারা দেখাচ্ছে এক নতুন দিগন্ত। আলিপুরদুয়ার থেকে অনন্যাদের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।